TMB News and Entertainment Channel nai tongnai jotoron ho khakaham tei hamjamuya phoro tini sung borom gonang Augur Deborma tini sini logio tongo Tripura hasteni political situation no tei sung tini special koglamo asuklaijak khakhayo tinini koglamni simi kisa sigle lukrokni thaniwo wansukmung asayane tamni himale emoni ekjon borokbo joto kutul thangmakya haipano bono kutulman nugyakho Dhruvo Tara Tripura sarokno sisar thani manthai sanna bagui tongthai sanna bagui kwbangma lama tui Tripura sarokno sisar thani borokni samung borokni yak borokni lebar tongo abono no romui tongo abono romui no tabukni o jorao lukrok bwskang agungnani lama manui himui tonglaio saimaya o kok bwsugor tei kubui sakhana okra sakra rok tebo kaham khe bujinai o byapar no sung tabuk o jorao obono no sung salainani bwkhak thang tongo payasa jor tei nainani bagui koimung narogo sarno belekhe hambai tinini koglam belai ano tini teksa interview na phaima bagui kok gungkha bebak kwmabaikha Tripura sarokni haipano salsa abo Tripura sarokni no tongbaimani sung saimankha rajnoitik adhikar bo kwrikya hwnui abo norokno sao rajnoitik adhikar orthonoitik adhikar শিক্ষানি অধিকার কক সানানি অধিকার এমনকি ত্রিপুরা হাসতেও ত্রিপুরা সারক হামা নানানি অধিকার শুরুসে পাইমা কাহিমা তংজাকসিউ কেবো কেবরক অকংনো নতিসাই টংকা বাহাই নুগৈ টং নরংনো স্রঙ্গৈ নংনি kongno khwnawui separate state ni kok bitire norok pinlaimang nongni a kogrok tabuk Tripura hao busuk jora tei per kha busuk jora tei order chakha tamo sanai sir pikha sung pirmani statehood no tui Tripura land tui noini simi pila borok phaikya baksa phaimani le phaikya কিন্তু যে ফাইনাল বিসিঙাव নুংমানি সরকার থাंनानै फाइसिंसे आगुलाय फाइमानि हाय नुगजाखा हायाखै तिनिसों Tripura land दाबि बा स्टेटहुड दाबि फलब जागलाखाम आबनि बागैना आइपिएफ टिफुरु जे पुइला फाइक्या आंगा जिबो साव पुइला फुर जों नखला बरक सुबुं जे माइया बाजार सभा आब्रसो माखलायो ओ तेलंगानानि फाप 2013 आ फाप Tripura फाइ नांफाइक्या आइपिएफ Tripura land सामानि दिमानो आ फाप से अरो सामुंग फायो आ फाप फाइक्या हाइना फाप हाइनो कमाइ थांखा हु तामसे कमु सुमुइ कमा माहाय आबो फाप से फायो आसल बखाबाय केबो Tripura land सानो हुनै मुभमेन्ट खालायजाक लिया आदराव आबोसे आ रेजाल्ट से ताबु आ फाप बायदो मुइनाब्लै ए आबोनो मुनलि आथिनाबो asumsa Tripura hasteno khaglainani a kok biti lukuni thani pinnani phan norno saburkha नंतो आगिबो वाइसा साका आबोनि इंस्पिरेशन रेखा स्वयं आदरा विश्व देबरमा 89 नो बो काइसा पुस्तिका सिया जीवन रियांनि बुंगुइ Tripura सारक थांना हंकाय लामा कनै काइसा बेंगलाय सिंनानि काइसा एडिसे आमथैनो फासिल सानानि आबोनि इंस्पिरेशन मानते चिन बखाव नांफाइक्या ताव नों अरले इंटरव्यू ना फेमन अमुरावनो नोंआ नगो चानों फाइक्या आथिक आदागानो ओंखाय आरोनो
89 앞으로 두 सरकार दंख' आं 두 सरकारनि खायसे माने कोनो साख्रि खाय दंबा किन्तु बिश्वदेबरा मानि जे खक आबो तरक खाय नाङिनो आबो जों मानमानि खालायो Nini wan sukmano kitingui. Tripura hasani Tripura sarongni main demand. Emon tamo thumjak tong nini bokhrogo. Thumsani equal to separate state. A jagao norok final demand ma khaikya. खारन 60 बाय जों मोथांजागोन होननाय वानथुमानि दिनै जे दाबिखाय थांनाय र' जबननि सामाचरन त्रिपुरा बरम गोनां राव कुमारी आं नगेन्द्र जमितिया ताव हरिनाथ देबरमा खरकजा दंखौ ताय बुद्ध देबरमा हन्दि रतिम हानजमति हन्दि गोबां मानो वानथुमानि 60 मांखायले जों चिन बरन मोथांमाना नै खारन 60 नि परमिशन बक्रै 50 परमिशन बक्रै खारन त्रिपुराव 60 बा रनानि बुगलिक ni ingko lama keri an bagino abo kena haipano necessity mother of the invention mahai abo proyonita gide abo ma sanlaikya 60 a 60 no kitingino state food dabi bo kawo abo bai felurungnai agi je sanai rapro saimiya de 60 baino जों success mane tin borom thangmanano abo maini result no जों 2009 state food सालायनायनि बागै बर' साहित्य लायखाता Noni wan sukmawo kuwi no kaisa jati dofa banji sugui motangjak sugui rotom sugui no thangnani hingkai main demand tamo tong nongni kaisa no demand one demand statehood based on 60 under article 2 and 3 abono kaisa abal ni barakun lama kari abono hingkan example nango Nagaland, Tiangsang district tongmani, Mizoram, Lusa Hill district tongmani, Meghalaya, Garo, Khasi, Joyentia district, Tinta district tongmani, statehood mani, Borotini, Hamzazak. Tamo bukhakte hamka borok. Muibe control khajaglia, muibe bengjaglia, sak no benglai tongo sak sam salai tongo nonglai tongo jemon agi asam bai bengjago ohmiya rok bai mizoram phandi nagaland phandi meghalaya phandi taw kebo benglai kri bongni rajyo bongyago rule a rule no जों taw state hood nayo जों tai buibai rule khaijagya ja khaijangma khaijaka 70 বছর aboni yangni yoksin hino जों state hood sani dong Belai clear. Tai kebo bai control khaijaglia. Kebo bai rule khaijaglia. Emon itihaso tamo jungjal tong. A je borok bai rule khaijagai Tripura sarokni beba kmabai kha abno preserve khainani norok ma chaito. Mane orongkha जों पृथ्वीयाव आसै फैबांखा selfish सातकफोर ताखुंनि बिसिंसो सातकफोर जागा जुमि सेगि वालायलायो बुलायो थैलायो ओंखाय ताइ कैसे दफा फायो अर चिन हा ना फायका माने न बर' वानसुलिया अमतिप्रा सारंनो हा बर'बो थांथोन बर'नि वानसुमाखाय बंनि जे कृष्टि कालचार बंनि लैंड बाहायके टोटाली अकुपाय खाय बर'नो बेंगलाय स्रामान अबसे बंनि मेंटेलिटी ओ जे ताव जोङो चालुगै दंनाय रंनि A jagao Tripura sarok tamo wan sukai tongmani. आ जागा वानसुना दंमोन चिनि आव सिक्सिन सिम्पा जों खागै नालायसिनो स्टेट हुड सालायसिनो जों पहिला सानका सिपिएम नि Tripura sarok आपन अपोज खालायखा एबं कांग्रेस दंनाय रक आगु फैया बा कम्युनि पार्टी खायनाय रक आगु फैया बा दारा आगु फैनाय रक इबेन आन्चलिक दल नि बिसिंपनो आबनो सापर्ट खायनाय करि स्टेट हुड न आबनो अपोज खालायखा तांबो खालाय दङ डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट
तुमुं सानानै थांगांके नों तो साइपेख्या जों फ्लप जाखा होनै आ फ्लप जाथानि नों साबनो रेसपन्सिबल खायनाय दाबो totally renaissance फायाखौ तिब्रासारांनो बखराव जेफोर जों सानो आं सागाबले तासिं renaissance फायाखौ बुनि बाहायबाय बुनि नुङा बायसे जों खबर बायजावो totally एकदम साना थाङै renaissance गरै तिब्रासाराव renaissance नियाखौ हायके 90% तिब्रासाराव बरम गोनां फर्मार गेतामनाय रेवेन्यू मिनिस्टार एनसी देबरमा लेट एनसी देबरमा तंफुरत तिब्रासाराव नर्म सापोर्ट खाइपेखा गा आबो जतनो ताम हनाय आन्द्रा गुन्द्राव इमां नुकमा खाइदा आबो तो पावार निकोलखे खाबर बायसियो सरकार कुन रकमनि दा बिजेपि फाइनो पावार थाय जों एन्जय खाइमानाय मानो आरो थांनायसियो सुनि बनायदि बरताक बुहु गायसाय दङ स्टेटहुड किन्तु बर जास्ट पावार एन्जय खाइना बागैसो खबर बायजाय दङ एबं पाब्लिक रक आरन्तै मोसाय दंनायो सानमानि कक बायखे तामु साका सामुं बायखे तामु ओंखा ओ लामा तिखेनो फ्लप जाखा हायता ओके ताखर बुखरक गुबै कक सालायनो थांगांके अबनो नुगैनो तंखाना काहिबो मा दङ बरम गोनां शुक्ला चरण नुवाटिया मिनिस्टार सालसा एसेम्बली अधिवेशनाव बोसावै डाइरेक्ट साइकिबका जे आबो तो ताम हनाय साबो मुटाय कानाडा खुगदागिका हन्तै बिनि ककनो बनो साका ताबुक जे सार जे सामान्य मटेखाय मसाका एकमात्र पावार फाइलायै गभर्नमेन्ट नि पावार फाइलायै किसा मिसा आबोतै बाकी कगनर साइमांका हंखाय आबोनि बगैनो बो खुगपेरि सातारि बरखा नि हिनमानो आहायफ्रानो जों तो ताउक बनो सामानि खानाय दंलासा सार जे तिप्रालेण्ड सेपारेट स्टेट डिमान्ड चिनि अब कोर डिमान्ड ओपेन फिल्ड साइ दङ अब खायतामो टाटल दा सा नाकि तामो वान सुक्सासा कोर डिमान्ड हंखाय नों मन्त्रि सभानि अंखरदि दलनो चांगा खालायदि बिजिबि बाय नों ता दंदि नोंनि कोर डिमान्ड हंखाय हेदबा हंखाय तांनि नंबर बाय दंस्ला एबं नोंनि बिजेपि नि कुनु लिडार तिब्रासा लिडार आलादा राज्य नांगौनि सा साखाता बुगो तिब्रासा लिडार से वानसा लिडार बागै तो बात नुरदि एबं नोंनि मोदी सरकार सा साखा तिब्रानो जों डिवाइडेड खायमारसिनाय तिब्रासानि अस्तित्वनि बागै नि सा साखा हंखाय नर जों पाब्लिक खा आबो नुगेदिबा जों पाब्लिक नुगे दाबनो कोर डिमान्ड सामानो बता लाथाय दङ नुगेदिबा बो हंखाय पाब्लिक रबो तो प्रतिबादि ख्रै हायनो मोसालाय दङ खाय तां हैनोबा अच्छा तुमुं अबतिनो नंनि ऑब्जेक्शन अबतिनो नंनि कमप्लेन अबतिनो नंनि सुंमुं के थांनाय 2018 नि विधानसभा निर्वाचन फ्रु तिप्रामो थाबाय नरकबो किसा मिलिलायमा काहाय बाहायफाय क्या आ परिस्थिति तामो तिब्रा 18 दा नाकेबा 23 आं तो आफरो आईपीएफ टिभिया मथा बुया आं तो नों आजागा माने आन्दाया आं आबो साना मथा बुया किन्तु तिब्रा मथाबो ग्रेटर तिब्रालेण्ड इशुखाय बुट बुसाया आईपीएफ तिरबो तिब्रालेण्ड इशुखाय बुट बुसालाया अबंखा आसलको 23 नि हायखाय 2023 नि हायखाय विधानसभा निर्वाचननि सिगां मथा जों ग्रेटर तिब्रालेण्ड इशुखाय ताकलाय बातायो हनै बर बुथान कामु और मनपुर ताउ जोंर दङ मनपुर गुनो तामसेगमु तापस दास तापस दे नो बुसारो मथानिंगै तो क्लियर और
tamsi kamu mokol nugya bai mokol nugya se himlai tongne haing sibu jisu saka mokol nugya bai mokol nugya himlai kai hakoro pulum saklai du ni klai nai kadana mokol nungai ro gai kai himya haing kam lebo ei aro tibra len kroi ai pepe kroi mothau kring sakamu mokol nugnai tongkai ke mokol nuglia heda 정조던 먹을 누겠다 including me 꼭다 정조던 먹을 누겨 난 그냥 디니 도사 Asumsa khayi nang mainstream IPF tini pholotsa kokma kahai Tripura hastin borro omonu nugu angto aboni परिस्थिति bubutai pholotsa kogyable angke ma chawkai ko kok ekrek sang angmo ang map masanu ison thani jihun thanang map chanu ang kisa abo sana kok kri sajak 2011 पालकोतरा इंडोर स्टेडियम 26, 27, 28 मार्च आदिवासी महासभा रामदयाल मुंडा जेब्राराम मुसाहारी बं नेतृत्वे जों दिल्लीयाव कनभेन्सन आदिनो 26 तारिखआव बरंनां एनसि डेभलपमेन्टआव बासन नागरिकनि थाखाय प्रेसिडेन्टब्ला बडी बासनाव बथाइसोमोन तिब्रालेण्डनि कक साबुलिया अब ओंखायनो जाब्राराम मुसाहारियानो रमखा डेभलपमेन्टजी नोंनि मेन डिमान्डसे नोंनि प्रेसिडेन्ट साया you stick tomorrow in favor of your Tibraland mana statehood. Masaka, aron proman. Nektam saka, Age statehood ni kok saka. tamuni saka. Jeng apur saka de. Jeng why we are demanding statehood Tibraland based on 6th schedule under Article 2 and 3 after merger with Indian Union 1949, 15 October. Our Tripuri totally now microscopic minority. The den of whom Prime Minister Indira Gandhi ji had provided state sixth schedule. That sixth schedule we are demanding to upgrade statehood based on sixth schedule under Article 2 and 3 Masakata. If we are not that demand, if we are not success that demand, our people of Tripoli will be immediately massacred in our own land. Ni saka, angkai plebo mereka, sahabat baca. Mungkin nopo sabulia. Acha, ke aro tak sekon cito dang sao ka. Tahu cito emel no. Ni yang Tibraland ni kok saya nai. Bapu tam cikamu MBBWS kai tunggu. Sao ka bro, telepon bay. Ni yang hai se kai tunggu nai. ke noroki noni separate state demand Tibraland bumungai je mod ferlai phele mani aroni simida ferlai phele kya naki teboda sekang Tai bu tunggu. Abo to 11 se. 13 2013 PC demaram paja. Deputation tangga bobo tunggu ang mo tunggu. Adino. Bidut tunggu. Bo presiden hisabi to bosana nango saka. Tripura ni mana tab ni bagi jeng ko ni bosaka land restoration. Employee forest এই demand se bo sajiwo bini memorandum nang ke state food tongo kedu sapur ka abu saya ngai abu saya ka nang ba bukai yokjang ma hai bukai yokjagai bukai yokata phat kai busai ma saka sar singi state food sano chini Tripurani inga 6 area no more direct sakata you have only the state why demanding state sai busai thangata ora kaisa terono November Mas ko phakya Mira Kumar speaker adi no ang tag borom nang horina de broma ensi tong
NC akong kok len restoration tai tam tam sai employee sai painan bam ngenang tha ka betel ka medam जोंनि state सानाव 60 दं थायाखै जों ताइ बानजिलिया जों पुरा टोटालि जों गोमाय थांजेननाय त्रिपुरानि जोंनि टाउन अबस्था दे साराउन्डिं बांलादेश बरक फाइट दङ कन्टिनिउआसलि फाइट दङ आबनि प्रटेक्सन बागै जोंनि स्टेट सानाव ओंखाय हरिनाबो फुं काय बसाय जल जग साइकि गटा मेडाम नै नों आगरतला नुनु खरबुसु त्रिपुरा नों मोखांनु आबनि जोंनि स्टेट सानाव जलि माहायनि थाखा आसले जों गनो स्पिकानो जलिया चिनि ओ प्रेसिडेन्ट नो से जलि उइ सामा हायंका बिदिखा आइ आबो दे आरो ना आं कासा बुलुं जाखा आनि बुल आं आबो लगिन गनो फुखात खायना नांमानि दल एक्जिक्युटिभ बडि वो आबो खलाइलिया आरो न ब फालफा तगलांसु बरगना एनजि देबरमा ब फालफा तंमानि जों आबनो हरिनाथ देबरमा आबनो ब फुखात खलाइलिया आरो न ब तला कामसा तला हमै थांगाता लेटेस्ट आईपीएफ तिनी जे कायसा तामनाय एक्जिक्युटिभ कमिटि सनामजमानि लेटेस्ट आबो बुफुरुं खामु लेटेस्ट तो ताउं दं रे बुंनि आफुरु बरम गोनां एनसि लेट एनसि तंफ्रु आबो 15 से को नुवायो 15 ना आफुर नों जीएस एबा प्रेसिडेन्ट माया हनिसे नों आजागानि कागै फायो कटल फायो जल जागै फायो नासले जागै फायो हनै कायसे कक बखाजाक दङ अबुजरते को खोनादि बरक एनसि नगो चकाउ थांमाने आं खोनाय बेख्या आच्छा माने एनसि बाय हरिनाथ का आनो जीएस तोइनजा एनसि बाय हरिनाथ ओंखाय बरक चितनु बरनाया ओंखाय मेबाबो मुथुं जागै दंना आजराता ओंखाय जे हाउस प्रेसिडेन्ट एनसि बायख्या जीएस नि फुरखानो कक कालायख्या आबो कक कालायख्या थिगलारक सारगुन समातनाय आच्छा हरिनाथ बुजाय थांगा रियांनि बिसिं कै माने कमान्याल सुतलांसु रियांनि बिसिं जोंना नांनाय जीएस माने रियां बाय देबरमाना फनांनि आरो थांसु हरिनाथ देबरमा ओंखाय एनसि देबरमा बा पुंया ओंखाय आरो तामो आं ताबु बुमुं मा कायखा चिनि ताबु चिनि आता माने नरेन्द्र बबानु जीएस नाया ताइ चिरायरका हल सुक्ति सारगुन जीएस मारनाय चिदि खलायख्या ओंखाय जीएस चेक दंनायखाय आं बुसाय फायख्या आं जीएस बनाया प्रेसिडेन्ट नाया आं स्टेट हुनायनि आं फायख्याता ओंखाय आं करिफानो जीएस आनो संलायख्या केनां जीएस आं पुस सेक्टिनिखाय करै आं आफु चिरिखौ सायफैयो आं पुस नाया किन्तु यां बर ब्लेम लायमाखा आं थांफायनोबा आं नायाब्ला उलखायनो आनो एनसि देबरन कायदा खालायै जीएस ननाता नरुई बिनय बाय मेबानो जॉइन जीएस नारुई तंकाता मान जेस खानो अगुन जीएस रिया ओंका अगुरबो जेस खानो जीएस नाना हिंयो दाउ जरा आनि स्टेट हुते नांगौ ओंखाय बरथ अमते ब्लेम जानांगोन ब्ले माने ब्लेम रही बाहायकेनो न उनको खायनानि कुंथा खायना आरसेला हायकेनो यां थंनो कुंथा खायना बै यां चिनि सदर नर्थ डिविजन न उनको बाय सिमना सकागै जोंनाव तांखायखा ताउ नं कामिता नं कामिचिनो अ त्रिंसा ओंखाय यां उको को रामचन्द्र नगरन्ति डिविजन खाय सिकाग जोंनो माने याकं तान खाता ओंखायनो साबन तुइ फेकि इउज खायखा मंगल तुखा आब्रो बरजन जुगुन थागा आनो उगना बायला जोंनो माखासे ताबो आं बेकरें माने बिनय बजेन बाबु दासुबु मंगलिया अरुण जों जे तिनि जे यांनि लिडार दङ
kunthata khali mana ano kunthata khainani mental ke bor success ngai aing divisional khagi di kata NC de borma aike se thungal ai ni da oro tiprale ni kun bai krei bobo bai kya ogun norui set khanya aro se mentality tau jora ani buku ti kebor sama kana no ang de president nango ang jes dango no tini jora ang tau phana ani buku pe ya tek khanya nang nai pus di lupungnya nang nai tek khaya kai kun mung samaya a tek khai tini nini sacrifice tong nang nai aro sini ni aim and object go nang successful nang nai hain salai me bingya आफरन सिमी फाइते ताबुक जेन्नु गई तंगमानी IPF टी ताबुक तंगखो आ रेजिस्ट्रेशन अब तो कैसे रेजिस्टर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नों थाकाबले के नों बो खरकसा अवश्य न आ जे रेजिस्ट्रेशन मान थानिवो मेम्बर तंगना अवश्य तुमुं tong khangkai nungbo to kaisa a registration ni dabidaar bole ab to ungmaya bhakyang maya acha ang registration dabi to ungmaya tabo to party hingkai je president ba je executive body ni borok bong borong thani aro ang je nang IPF ni ani tabo ong ko tong ni ang to khaimiya tabo je khai tong nai ro bor khlai tong hangkai nor tabuk je political organization chal gui tongmani obo khai noni dolo tabuk busuk executive body tong no ang tong sang direct indirect aw hayang ke fata kamun thimani kapru ka kham ako tabu kale kap kha kam nai kari musanani bagai sumi tamkha musanai kari tabu kha o condition tong chung aw bible oro tong obo chung amting no tabu chin borok tabu kha je borok rok mane tilno talno til khai kok sai bangkai post successful lungo at present situation no sabuna salaine soyong sisti korta bo khanang khatsno sungmo khanang ni suri ka hangkai o sisti korta no rangsan wati war nai musi hasing panthoro 40 din lama 40 বছর nangma hai sungo nangai tung izelo pap khaika papni prachito sungti prarok pap khaibani papni prachito payako an bai tu sung lem krai tung tabu tamo pap izelo bo kamang ma pap khaika kai thoni kok khanalia ishodi kok khanalia sungmo khanalia na khanalia kai the onek crime khachini bo রাষ্ট্রযন্ত্র নামাল টিমি অনেক गोबां क्राइम खा जे क्राइम खा आमनि बागै जों पाप आ पाप प्राचितंनि अनि बागै ताबु जरा जों गुबैनोखाय नुनुगलिया ताताल सुदुगलाय मातं सुने दा नों अरो जों ताउ दं bongni statement bongni stand separate state tipralen no tui borok sana thangtani wo tamo kebeng mung phaikya sing abo kisa bujle man laikhana khayo thangnai 13 tarik December ni salmarini simi Tripura hasteo political ni nobar belai kutung sipsamani kaima tongo nei baksa rok saw masingmol kesangma bo bangrek via political ni nobar tungruk abdi jamma tong sar karon nabo to ang tasung saka koloni no chung
मकल नुगिया हिम तंनाय माबा गोसांमान सिमसे रिजाय माने टाउन तुम दुलाय सुमबा कमल सुमु रिजाय किन्तु मकल खायसों टाउन नुगिया ओ आयं बीजेपी बायदि दुलजों तंनाय बब मकला नुक बब मकल नुखांखाय चिफ मिनिस्टार सागामु रुमानि स्क्रिप्ट कक bo sakaw na ablen ya nei bo makol lu ya yang tai ke sa tong ner bo makol lu ya khoroni makol lu ya sijak nukjak ti prasa hne songchajak na hingkai bini thani tamu upadan nangsinai phaide sing obo kisa silaisinai sanni khuktai sirimana koya ang to gani guni buya karon kaisa kok lekha pora bai gian alka bukti alaka gian bo lekha pora phan kring thon gian gnang bin tomung sang jotona hamnai bo ma double me phanung thon tuma buri tuma sala bini abai akol kri khai bo mungsa samungai ya akol limbagi se sengtini oro nangu tam samnu gian nai ba kebne gian na kri agi kok kitari sauta hamde ketal phake angkai hamde tui phake buma thong bugra dong buma phengma busang kai boyro bujiwano phu ta mo bujinai boyor se bujo no bat siptini bujinai phu buma phengma busaya kai bujigla o tai ke sa sajung phengkai hamdung phengkai nok song na ri dong phu agin boro kok kita thamani bos bin besadung phrengnai bin hamdung phrengna bagai tumung phrengnani ha ichan tongta besadung phreng sadung phreng hamdung phrengkai nosko nari reng ke total kok ti prasarok rengya nonglai tonglai kya tamrungba raijo buidokal kaisa phakya 70 bosor orang raja to kaisa ka nini rajdondo mandondo bi ya ka thangka reng reng hana ni bolong mo thangable TNB engkha ATTF engkha Tiger engkha NLF engkha taw 70 bosor fight ni fotol tini omoda ngerung humara klai taw to MA double MA doctorate advocate joton tongmai bele tabu kering ya bele English nggak bele maksud jenibat pirat thangana bele bongni against to thangka hangkai tabu khai broiler tok khukti khibai nei Tripura Hasani chief minister side nongkha direct nor khaini jeni un scripts namayeda tamni buni script no norok sologna hana naitong o jorao kono political party ni kokno sanani thanglia Tripura sarok tam wan sukthai paithakni osungmo angkai ni kono chief minister sang sanamu sungu tabu English by no nodung lei file office sola solung mane in the government by bo English by no kok sable suti tuti jotono angkai nungba asu buni batan ta ke tang English use khaisa tabu jara continue solok sinai tong nu solong nai tong le gang ba English won official ten English kok no thai tong kai ang ani kok borong no Roman script thepadin nin ta aputi tong ba Roman script to English kok English script ya अब तो रूम नि सिबले अब नि तब एलर्जी का सांkai दं टोटल सारिता मुदिनो सारिता तिनि सिमि हिंदी बाय चलि सेनाय ताई इनको फातानि इको लैंग्वेज यूज खालिया हंदिता नोंता सुजाखौ नों यल सीएल कायसा सने तामसै इंग्रजी बि मासिनाब्ले तामै सिसा नोंका बादि दिता नों tamaboko abo प्रतिबाद खायनाय नोंथाबो उनखौनो तामसेमु
Mansano norui. Fudi rai bulong pan rupadi bobo amtin humpai unai. Aun bangna statehood. Total kok. Edisi amtaino statehood tung sanu. Separate state Tipraleno to Tiprasa tongna bagui. Kintu borom gunang tribal welfare minister Bikas Debram bo sai tongka. Bini against tongne rokno tabu bukur se khogi khibai dai. Obo khai tam mung nai sar. Tam bui thai Tiprasa rok. Kanadi. Boto aro muntri ki tongna nangam le. Tam ni sungu bono. Manisani priya patrok na nangam le. Ngai bo double sisi khongai ta. Tam bukur khongai. Bosari si khibnai hnai ta bo. Karon bo hamnang nangam le. Sung tau ton dasat to. Karon bo borok no. Kedu bo mokol lu bun lugya. Khunu tong bo khnai ya. Bo tau ondo. Nu bon tam sanai ba. Bo saman tang ni na bo bai ni se ni maya. Kok. Bo sati na nyo. Karon bo no yor na si yori tong ke ba sanai bele bo. Abdi ba bukur bo khula kya bu buthale kya taurom di masawu u agi dosor babu da amar bo bolong ni buthale kya hagor phobla kya CPM khaya kai communist khaya kai phop kable Abu zorti kubui. kut kubita igo chin yang burukha Ramkumar Thakur ni kahini bahai. Ramkumar Thakur kisi sa taza ek kha Tam kok satani. ko kosoi dungo kosoi yo ko tam sik puno ko muri buduk kesengna nayo ni mani asu bace tawaro ko ku bisai ya tibrawa asik jaga untung ko ku bisane ro tono ngia ke prithvi maya karnai ngia ke bo para maya karnai Tumung kubui ke hatai do phano jati no mutangnani thangkang ke abuti tongnani kokya. Tam sanai. abuti ba ngani mo kokya la lenga songai phai khe da morwa jotum unkono Nagaland ni borong na buthar bai buthale na ble kokhnai no homok domok somor khana bong jaga ti tlang bekya engkai Mizoram mamti tengna kokya u Telangana sanai roki bong Telangana beda buthar ka ba buthai ram ble nung ta ma bo buti diman sani ning buthalai tok thalai tong ba bugul khungna thungna ngai tong manang Paithago tam kok sasinai. Tinini koklamni paithago total kokno sanan thangkang ke kok kisabai tam sasinai. ngai to bar sau ang ta sing no ani kaisano chin kaisano wan thung mani ya disi am tai no state hut nanani nawi chini chung kaisa sa chung le chini bai se chung hi kaisa sa na ble a jaga chung tlang nani Haipano Tipraleno sanai no tai kaisa group bo ongkhori thangjauka. A jaga norok to tong. ko khai Tibraleno sanoi atainai 10 ta panung manu Acha. naharmani thanta dabi thanta kai kuno bepaida 100 ta bang to Tibralen san ble sata 100 ta bano tai bisa baksa kai min lai man ble san mai to thanta ble san mani juda ngai je bedua hera buma pusi jagya dari bumano naikini khane bufan naikini khane takok batong muslakai tamsinga apel pai ro phayu tai busakai ko yam pai ro phayu ko boni to bumano pusi sa nasble gachini de sanai ro bo tipra san muthang se ala da yo sanong ke ba tai 10 tapan dol ase 100 ban to tipra le sanble pai khable
मेन आईपीएफटी जे ताबुक टंग टंगमानि न बाद खायखांखाय ताबुक त्रिपुरा हास्तेव सेपारेट साननाय तै बुसुक ता टंग टंग ना सारनि मते त्रिपुरालेण्ड साननाय awang phap bai da muni tong abon kiriu ang phap seng awang songkrak mutang le phap bai bom mumphuna tong le muni phap bai dang lai tong abo kiribli san kai no ko ya ta hini ko utur ma hai hoito tau sanan dola te buka muskang edisi ni baton aro budbutana bagi borong na sotoni mana am bai phano Tibetan sani manna apri bo tong mano seng abato Tibetan sani butuh busana ini. Apni bagi phano Tibetan sana ini tak kisah dolar asai mana. Mungkin M and object itu asal Tibetan ja. Mungkin M and object hai power thana hai pang mano. Borom gang advocate bino songbai ke tam ke kaglai khenoro. Kada kaglai na ke tam bumti. Kang ni buklaya. Kaya ni buklaya. Karon obo IPFT fu jotono jeng thanjang dongmani tau jaga ma thang kata nang emon utili ru khaba po NC no president no nani Bokhai afru hingkai ko bo buddho bo no nani ano use khlaini bagai ang kisa ang ko ang bono mane afro kia doli makai sengno division sekang mani present DS divija present sengno DS tini division sekagai IPF no omti lonor bondor khaimani demand no abo ang doli ma to aro bo wrongly step nawi misguide khaikas ano phan himanta abo haike nukja khata ang karon nung presiden soyong reklaijani engkai tamkha reklai mangkha a Tibetan saya se joy mo siblala be orono step wrong mani sajaglia tang tabuk taisinor no ring phi kang kai thangnai dasa sung se buine ring sinai sung tai buino ring nia sung bui be buini ar thanglia sung se buino ring sung se thuna yo tumai phai ni Gai hobono clear engkha separate state demand Tibetan sanle mani kahini tabuk a jago thangso gilejak dol sakai ruling government by alliance tai dol sarokai sungse 100% Tibetan sannai hinui khorangti sanai rok khorang khainai rok tai dol sa tongo tabuk borokai sano huni sabo othoso logeo borok kri a group tinta group mentling ni tongka wana masingsa ti prasaroni thinang bo jaga jani thangui buthagui no bubutui kalar mano obono tabuk beshi khai nasing thai nai thai soyawi nai tongni oram no obono tui sung phainani saitogo norangni buskango exclusive koklam interview o asuklainani sung saitung narogo belekena hambai baiya sakjarati nai tongmani bagai hambai